الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa umat rahimahullah. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengangkat tema berbagilah maka hidup akan bahagia dan berkah. Hal ini penting untuk kita renungi sebagai motivasi agar kita bisa menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain. Jangan rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum bin nas, rawahu Ahmad. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Jangan berbagi rezeki, kita juga akan bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastinya akan terjadi sebuah transaksi saling memberi dan menerima. Minimal jangan pemberian pandangan mata yang diterima dengan senyum, kemudian saling memberi dan menjawab salam dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling berinteraksi dan membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Membantu dengan cara berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Rawahu Muslim. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, Jumat rahimahumullah. Selain akan mendatangkan kebahagiaan, berbagi juga akan mendatangkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Keberkahan ini bisa terlihat dari 3 hal. Yang pertama, adalah sedikit namun bermanfaat dan dampaknya banyak. Seperti makanan yang seharusnya cukup dimakan 3 orang, namun karena ada keberkahan di dalamnya, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Yang kedua, berkah itu memang sesuatu yang masih misterius dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat kebaikan darinya. Misalnya, berkah ilmu bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Padahal dulu saat belajar ilmu tersebut kita tidak memahaminya. Namun karena kita berbagi dengan mengajarkannya, maka Allah membukakan pemahaman kepada kita. Yang ketiga, mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita berbuat.
Seperti saat kita sedekah Rp1.000 dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang berlipat ganda dari sedekah tersebut. Perumpamaan sedekah yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam satu buah biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya membuahkan 100 biji. Maka jika dihitung secara matematika dengan sedekah Rp1.000, maka kita akan panen dan mendapatkan Rp700.000. Tidak berhenti sampai di situ. Jika Allah menghendaki, Ia masih akan melipat gandakan angka Rp700.000 tersebut kepada orang-orang yang akan Ia hendaki. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Ia kehendaki. Allah Maha Luas bagi Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan saling membantu dan berbagi yang mampu mendatangkan kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa dikaruniai rezeki yang banyak dan berkah oleh Allah, sehingga bisa membantu kesusahan orang lain dan menggantinya dengan kebahagiaan dan keberkahan bersama. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وأصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والفتن والبلياء والنساء خاصة وسائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن